Salam, Inch'Allah تكونوا كامل بخير. Alors je me reviens aujourd'hui comme je vous ai promis باش ندير les exercices اللي ما درناهمش في التيدي باسكو في التيدي ما نقدرش نحلو كامل لي زيكزو على جال الوقت ما يكفيش. دونك جو في ici à chaque fois ندير لكم ان اكزو ونحطه لكم وثاني je vais essayer de faire la solution de l'examen de l'année passée هكذا تكون عندكم une idée générale على واش يكون في l'examen. Donc pour la série 1 on a résolu l'exo 1 et l'exo 4, donc on a l'exo 2 et l'exo 3. Donc je vais commencer par l'exo 2. Alors, un mètre cube d'air supposé comme gaz parfait à la pression P1 égale à 10 atmosphères subit une détente à température constante. La pression finale est P2 égale à 1 atmosphère. Déterminer le travail échangé par le gaz avec le milieu extérieur au cours de cette détente ainsi que la quantité de chaleur échangée avec le milieu extérieur. Donc الحاجة الأولى واش نديرو نقراو ليكزو جملة بجملة هكذا باش نفهمو exactement واش فيه. دونك الحاجة الأولى عندنا l'air اللي هو هواء الحجم تاعو هذا الهواء يسوبوزي كوم غاز بارفي سي ان غاز بارفي قالوا لنا نفترضوا بلي هذا الهواء اللي الحجم تاعو 1 متر كوب هو غاز بارفي غاز مثالي. لا بريسيون تاعو بي 1 ايغال 10 اتموسفير. واش معناتها لا بريسيون؟ اون سوبوز كو عندنا ان سيلندر هذا لو سيلندر فيه ان غاز اللي هو غاز بارفي الحجم تاعو 1 متر كوب. دونك هذا لو غاز راه يضغط على لو ميليو اكستيريور على الوسط الخارجي بار اون بريسيون اللي هي بي 1 ايغال 10 اتموسفير. دونك هذا لو غاز واش درنا له ان ديتونت ستادير جبدنا هذاك لو بيستون فير لو ستادير وسعنا في هذاك الحجم تاع لو غاز. Donc, c'est l'état 1. Après la détente qui est détente isotherme, c'est-à-dire détente isotherme, le mot isotherme, ça veut dire la température constante. Donc, on a une détente à température constante. Donc, واش ولا عندنا في l'état final bien sûr كي حنا جبدنا هذاك لو بيستون الحجم تاع لو غاز كبر. دونك الحجم تاعو ولا V2 ما مدوناش الحجم تاعو في ليتا فينال اي طونك هذاك لو غاز توسع الحجم تاعو دونك هذيك لا بريسيون اللي كان يضغط عليها على الوسط الخارجي نقصت ولات صغيره اللي هي P2 ايغال 1 اتموسفير. شوف صغارت من P1 ايغال 10 اتموسفير حتى ولات 1 اتموسفير ستادير الضغط على لو بيستون هذاك نقص. دونك واش دومونداو اي توجور هذه على à température constante, c'est-à-dire l'état 1, l'état 2, au cours de cette transformation, بقات la température constante. Donc, واش قالوا لنا حسبوا le travail échangé par le gaz avec le milieu extérieur. Après, نحسبوا la quantité de chaleur échangée avec le milieu extérieur, c'est-à-dire نحسبوا le travail اللي هو W et la quantité de chaleur Q. Donc, on commence par le travail. Alors, قبل ما نروحو لو طرافاي جو في فيغ ان شيما سامبل باش نعرفو واش كان عندنا دي دوني في ليتا 1 واش كان عندنا لي دوني في ليتا 2. دونك في ليتا 1 واش مدونا لا بريسيون بي 1 هي 10 اتموسفير لو فوليوم تاع لو غاز اللي هو 1 متر. كي نقولوا لو فوليوم دو غاز تادير هو الحجم المشغول بهذوك الجزيئات تاع لو غاز اي لا بريسيون هي القوه اللي راه يطبقها هذاك لو غاز على لو بيستون او بيان على لو ميليو اكستيريور. وفي ليتا 2 واش كان عندنا مدونا كو لا بريسيون بي 2 ايغال 1 اتموسفير ما مدونا دونك كما في دوني ما مدوناش لا تمبيراتور ما مدوناش في 2 مدونا غير بي 1 في 1 اي بي 2. دونك ا بارتير دو سي دوني اللي مدوهم لنا لازم نحسبوا لو طرافاي اي لا كونتيتي دو شالور. دونك نبداو بلو طرافاي. الوغ واش عندنا le travail toujours l'état 1 l'état 2 واش هي la relation تاعو on a la dérivée partielle de travail من l'état 1 l'état 2 égale à moins P fois dV. alors شوفوا هنايا في la dérivée partielle هذه s'appelle la dérivée partielle اشتقاق جزئي اللي كانوا حاضرين معايا في التيلي ومام في لا فيديو نيميرو
1 هدرت على لا فونكسيون داتا. دونك كي يكون عندنا هذاك لو فاريابل ني با اون فونكسيون داتا دونك نديرو هنايا لا ديريفي بارسيال. ولا كان هذاك لو فاريابل سي اون فونكسيون داتا نديرو لا ديريفي جلوبال. alors le travail n'est pas une fonction d'état, c'est-à-dire ما عندوش علاقه بليتا 1 وما عندوش علاقه بليتا 2، عنده العلاقه غير بلو شومان من ليتا 1 ليتا 2. دونك لا ريلاسيون تاعو نعاود هي la dérivée du travail من l'état 1 à l'état 2 égale à moins P fois dV. Donc pour calculer le travail, je لازم نديرو l'intégrale. Donc l'intégrale du travail من l'état 1 à l'état 2 ou bien l'intégrale de dérivée partielle du travail من l'état 1 à l'état 2 égale l'intégrale من l'état 1 à l'état 2 moins P fois dV. دونك هذاك لو غاز اللي راه في لو سيلندر سي ان غاز بارفي. قالوا لنا بلي هذاك الهواء اللي راه في لو سيلندر نفترضوه بلي هو ان غاز بارفي. حنا نعرفوا بلي لو غاز بارفي معروف بلا ريلاسيون بي في ايغالا ان ار تي. دونك هنا واش لازم ندير؟ لازم نخرج ريلاسيون ما بين لا بريسيون اي لو فوليوم باسكو علاه لهنا لانتيغرال راهي بارابور ا دي في ماشي بارابور ا بي. دونك لازم يكون عندنا في لا ريلاسيون غير لو في. دونك من à partir de cette relation d'équation d'état des gaz parfaits la pression pardon يساوي égale à nR T sur V. donc وهذيك العلاقه تاع لا بريسيون في الريلاسيون هذيك الكبيره. دونك واش عندنا الانتيغرال من ليتا 1 ليتا 2 دو ديريفي بارسيال دو travail égale l'intégrale من ليتا 1 ليتا 2 moins nRT sur V fois dV. دونك هنا واش درت؟ عوضت لا بريسيون بلا ريلاسيون تاعو. دونك واش عندنا هنايا؟ عندنا لو nombre de moles, la constante des gaz parfaits, la température et le volume fois dV. donc كما على بالكم le nombre de moles est constante parce que c'est un système fermé. donc généralement on va appliquer هادو les notions générales على un système fermé. Et R, c'est la constante des gaz parfaits, c'est une constante. La température constante parce que قالوا une détente isotherme. donc هادو كامل sont des constantes. les constantes يخرجوا من l'intégrale. يبقى لنا le seul variable اللي هو le volume. donc on va faire l'intégrale juste pour le variable V, donc juste pour le volume. donc l'intégrale تبعوا معايا مليح هنايا. l'intégrale d'un dérivé partiel تكامل تاع اشتقاق جزئي يعطينا la valeur exacte parce que le travail n'est pas une fonction d'état. donc l'intégrale تاع la dérivée partielle toujours يعطينا la valeur exacte. donc l'intégrale de dérivée partielle du travail égale le travail من l'état 1 à l'état 2 égale moins nRT parce que هادو sont des constantes خرجوا من l'intégrale. داخل في الانتيغرال بقى لنا دي في سور في من في 1 ل في 2 باسكو لو فوليوم راه يتغير من في 1 ل في 2 من ليتا 1 ليتا 2. donc en mathématiques l'intégrale تاع دي x sur x هو ln x. donc هنايا واش عندنا في لا ريلاسيون؟ عندنا دي في سور في. donc l'intégrale de dv sur v هو ln v toujours من في 1 لل في 2. donc l'intégrale de dv sur v ou bien ln v من v1 لل v2 égale ln v2 sur v1 après la simplification. donc la relation تاع le travail au cours de cette transformation qui détente isotherme من l'état 1 l'état 2 égale moins nRT ln v2 sur v1. alors قبل ما نروحوا l'application numérique donc نشوفوا في la relation est-ce que هذوك les variables اللي راهم في la relation est-ce que عندنا les valeurs تاعهم ولا لا. ما نروحوش ديريكتومون نديرو l'application numérique sans savoir est-ce que مدوهم لنا في les données ولا لا. donc نروحوا le nombre de moles. est-ce que مدونا le nombre de moles؟ ما مدوهناش. est-ce que مدونا R؟ ما مدوهناش. est-ce que مدونا la température؟ non ما مدوهناش. قالوا لنا برك بلي la température est constante من l'état 1 l'état 2 هذا ما كان ما مدوناش القيمه تاعها. V2 est-ce que مدونا V2؟ non ما مدوهناش. مدونا غير ال V1 mais حنا نعرفوا بلي chaque état est défini par la relation d'équation d'état des gaz parfaits اللي هي PV égale à nRT. c'est-à-dire كل حالة عندها la relation d'état اللي هي تاع les gaz parfaits tant que هذاك le gaz
c'est un gaz parfait. Donc chaque état كل حالة راهي معرفة بلا relation PV égale à 1RT. C'est-à-dire في l'état 1 qu'est-ce qu'on a? On a P1 fois V1 égale à 1RT1. Au l'état 2 P2 fois V2 égale à 1RT2. Alors, من هاد les deux relations, حنا نعرفوا باللي la température T1 égale à T2 égale à T, c'est-à-dire NR N ما تبدلش من l'état 1 l'état 2 و R كيف كامل راهم constante. Donc هذا le constante nRT égale à P1 fois V1 ويساوي ثانيك P2 fois V2. donc من هذه la relation واش نستنتج حنا واش رانا حابين الهدف تاعنا انه هادو لي فاريابل اللي راهم في لا ريلاسيون تاع لو طرافاي نصيبوا لهم دي فاريابل واحد اخرين اللي تكون عندنا القيمه تاعهم باش نقدروا نعوضوهم باش نقدروا نديروا لابليكاسيون نيميريك. دونك هذه في هاد لا ريلاسيون واش عندنا V2 sur V1. donc à partir de cette relation V2 sur V1 واش تساوي جداء الطرفين في جداء الوسطين. c'est-à-dire V2 راهي مضروبه في P2 والV1 راهي مضروبه في P1. donc V2 sur V1 égale à P1 sur P2. لو كان نديرو جداء الطرفين في جداء الوسطين نصيبو P1 fois V1 égale à V2 fois P2. donc نعاودو نرجعو لا ريلاسيون اللي كانت عندنا من قبل. donc نروحو لا ريلاسيون اللي كانت عندنا ديجا صبناها تاع لو طرافاي اللي فيها ال V2 ال V1 هذه نعوضو nRT par P1 fois V1 parce que في la relation في l'état 1 عندنا P1 fois V1 égale à nRT1 و T1 هي T2 هي T. donc هذه égale à P1 fois V1. donc nRT égale à P1 fois V1 moins P1 fois V1 ln وعندنا ديجا صبنا باللي V2 sur V1 égale à P1 sur P2. donc عوضناهم كامل في هاد لا ريلاسيون. دوكا نقدروا نديروا لابليكاسيون نيميريك. pourquoi parce que P1 عندنا V1 عندنا وهادو هما لي دوني اللي نخدموا بهم. donc نديروا l'application numérique. mais pour faire l'application numérique faites attention. donc pour calculer le travail ou bien la quantité d'énergie, c'est-à-dire l'énergie, la pression mais تكونش en atmosphère, تكون en pascal parce que le joule عنده علاقة مع le pascal ما عندوش علاقة مع l'atmosphère. donc هذيك P1 et P2 نحولوهم للباسكال ولو باسكال توجور يمشي مع المتر كوب. donc le volume نخلوه mais les deux pressions نحولوهم للباسكال. حنا نعرفوا باللي une atmosphère égale à 1,013 fois 10 à la puissance 5 pascal. حنا عندنا هنايا P1 égale à 10 atmosphères donc égale 10 fois 1,013 fois 10 à la puissance 5 pascal. et la même chose pour P2. P2 égale une atmosphère donc égale à 1,013 fois 10 à la puissance 5 pascal. donc on va faire directement l'application numérique. le travail من l'état 1 à l'état 2 égale à moins 10 fois 1,013 fois 10 à la puissance 5 fois 1 اللي هو le volume fois ln P1 sur P2. P1 il y a 10 atmosphères sur 1. on a trouvé que le travail égale moins 2332,518 kJ. donc هذا le travail est inférieur à 0 راه بالسالب. c'est-à-dire واش قلنا كي تكون l'énergie صغيرة على صفر c'est-à-dire c'est une énergie perdue وكي تكون l'énergie كبيرة على صفر c'est-à-dire c'est une énergie absorbée. donc هنا le travail راه صغير على صفر donc on dit que le travail le système تاعنا a fourni un travail au milieu extérieur. c'est-à-dire هذاك الغاز تاعنا ولا الهواء هذاك اللي كان في السيلان هو مد un travail le milieu extérieur c'est-à-dire هو ضغط الفوق على le milieu extérieur. maintenant نروحو la quantité de chaleur échangée avec le milieu extérieur. donc باش نحسبوا la quantité de chaleur toujours نروحو نكتبوا la relation تاع le premier principe de la thermodynamique. donc la relation تاع le premier principe de la thermodynamique واش هي؟ كما قلنا le premier principe est basé sur la conservation de l'énergie. c'est-à-dire la quantité de chaleur ou bien l'énergie interne du système est conservée. donc واش هي la relation de premier principe de la thermodynamique. donc ce genre des exercices toujours نحلوهم
بهاد لا غولاسيون اللي هي لا غولاسيون دو بروميير برينسيپ دو لا thermodynamique. اول حاجه نكتبوا هذه لا غولاسيون دونك اللي تربط لنا l'énergie interne بلا quantité de chaleur échangée par le travail. Donc عندنا la dérivée totale d'énergie interne من l'état 1 l'état 2 égale la dérivée partielle de quantité de chaleur من l'état 1 l'état 2 plus la dérivée partielle de travail من l'état 1 l'état 2. Alors شوفوا هنايا معايا شوفوا هذه s'appelle la dérivée globale وهذه la dérivée partielle. La différence بيناتهم c'est que هذه l'énergie interne c'est une fonction d'état, c'est-à-dire عندها علاقة بl'état 1 ou l'état 2. Par contre la quantité de chaleur et le travail درنا la dérivée partielle parce que هادو les deux ne sont pas des fonctions d'état, ما عندهمش علاقة بl'état 1 و l'état 2, عندهم علاقة غير بلو chemin. Alors, l'énergie interne عندها علاقة بلا température, c'est-à-dire là كانت la température constante l'énergie interne دايما égale à 0 parce que علاه عندها علاقة بلا température. Donc dérivé d'un constant اشتقاق تاع ثابت هو الصفر. C'est-à-dire là quand la température constante l'énergie interne تكون constante ما تكونش variable et donc la dérivée تاعها égale à 0. Donc نروح la relation تاعنا tant que l'énergie interne la dérivée de l'énergie interne égale à 0 donc هذه la relation كامل تولي égale à 0. C'est-à-dire la dérivée partielle de Q1 du Q من l'état 1 l'état 2 plus la dérivée partielle de travail من l'état 1 l'état 2 égale à 0. Ce qui implique que la quantité d'énergie ou bien la dérivée de la quantité d'énergie de l'état 1 à l'état 2 égale à moins la dérivée partielle de travail de l'état 1 à l'état 2. On a déjà calculé le travail. Donc, la quantité de chaleur égale, donc après l'intégration, on a déjà parlé à l'intégrale de la dérivée partielle. L'intégrale de la dérivée partielle il me donne la valeur exacte ou l'intégrale de la dérivée globale il me donne delta, la variation delta. Donc il faut faire la différence في les exercices. Puisqu'on a comme la dérivée partielle التكامل تاعها يعطينا la valeur exacte. وكي يكون عندنا dérivée globale التكامل تاعها يعطينا delta, c'est-à-dire la variation. Donc, la quantité de chaleur échangée de l'état 1 à l'état 2 égale moins le travail fourni de l'état 1 à l'état 2 égale 2332,518. Donc, le travail كان سالب ou la quantité de chaleur كتبناها موجبة, c'est-à-dire le système a reçu une quantité de chaleur, c'est-à-dire اكتسب طاقة من الوسط الخارجي. C'est pour ça صبناها positif. Donc généralement كي تكون عندنا يكون عندنا هذاك لو سيلندر ونضغطوا حنايا نضغطوا عليه, c'est-à-dire من الوسط الخارجي رانا نضغطوا على لو غاز على لو سيستم, يكون هذاك لو travail toujours positif. الا كانت عندنا compression c'est-à-dire رانا نضغطوا من الخارج, ولا كانت عندنا détente كيما في هذه الحاله تاع هذا ليكزو ديتونت, c'est-à-dire هذاك لو سيستم هو اللي راه يضغط على الوسط الخارجي. توجور نصيبو لو travail اصغر من الصفر. الا كانت عندنا ديتونت نصيبو لو travail اصغر من الصفر, ولا كانت عندنا كومبريسيون نصيبوه اكبر من الصفر. دونك هذا فاش فيه ليكزو سي ان اكزو تري سامبل, سي جوست باش نتعلموا comment appliquer le premier principe ou كيفاش ندرسوا le travail au cours d'une transformation en isotherme. Donc j'espère que vous avez bien compris, et si vous avez des questions écrivez en commentaire, et bon courage. À la prochaine inchallah مع l'exo 3 de la série 1. Au revoir.